खुलुमगा खाबनाय ताखोकते बुकुक सं जतो सिनि सालजन एनालिसिस पान्दा नाय तंनाय सिनि रांसनि मारे किचिं सोनो क खरांनि बिसिंते सालजन एनालिसिस पान्दा आं हाइन हाइन नरनि बिसकांगो बिपुल आव नरक साइमन जतो जों सालजन एनालिसिस पान्दा हंकलाय सिनि हास्तिनि नांकोक मानि तै साइकोक जाकोक तुमानो तुबुय नरनि बिसकांगो फायो तै अबनो किटिंगै सिनि हास्तिनि दाल बिदाल निनि चामुं हापार निनि बानिया ख्लायनाय निनि थोंरों हापार बा निनि चिनि थिनांनि आथो किरि रक जे tabuk sung sawi tong mani obonoti juda juda dal bidal notoi jengdor nimbiskan saltan enis pandaw share toroi saiman layo boma haike samung tanglai ba boma hai englai biskan sala boma hai yapri na harno joto norni sajak mani joto norni hamjak mani noti tinibo jeng joto saimano nor joto saimano chin hasteo kaisa belai hamya bemar manjak jak a bemar sung phek janai manai bai korongoi sini langmano ari wi tong mani sini thinang ni ato kiri rok no kemawi tong mani tamo kami ingthung nini town ingthung juda juda thayo je phek janai mani be korongoi sini monak pohorongoi tong mani norok nugui man khana sini lai thangnai salobo sini kokhrangni bisingti klai ang sakbai thang sini raja khora gulo ground report khlaiye sini sikla sikli rok boma hai korongoi tong boma hai haparo thangai tong borok boma hai boroni tong halok rungsrumung haparoda na rsamung haparoda na phekjani mane haparo nor nugui man khana chini a mangplio boma hai ke chini raja khora guli uni mangpli rok ground diputo boma hai ke phekjani mane godalai tong same thing oma hai ke no a phekjani mane no ka sunan bagi no hastini juda juda NGOs juda juda rsamung bodol nini juda juda bedak ni bukhakte salbrum no nini awareness program ba kokpirmum program khlai jago phia ma busuk a kokno khnaoi sakno sotorko khai ba sakno a phekjani mane ba hak chalai phai norok joto saimano jeng phekjani mane be krungkha hangkangke sini langma krui sini bobishot krui obonotye juda juda advertise hapangni bukhakte bori jago nini HIV hai nini AIDS hai aba haino tye advertisement abo kobang ma thai rogo rijago ni TV ni bisingtoi ni social media ni bisingtoi phia ma busuk boro kiri jagai abono nasi yakare okologo churi phai abono sungmung phia ba kok hai jikhabne takukte bukuk song norok joto saimano tabok sana thakai sung kono politician ba abo hai sung rajniti kokno samaniya phia sung ek babisai deki nai nai thai tabok o jorawo haste hapango BJP IPF ti hapang tongo phia aboni bising nukjago jepro 2018 bisio মন্ত্রী অকরা হাস্তিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব bo sakbai thang kaisa borni vision document haike borni abo hayo kogrumani tongo je hasteno nesa mukto haike ba drugs free sanamnani nei obono kitingino juda 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 thayo boni sanamung ba boni abo hai phekjanai manai no kasuna bagai hastini juda juda naimathang tai abo hai adhikarik abo hai rok kasulaiman nukjago te obono kitingino tebo nukjago nini akami amchai rogo nini abo hai gaza hai nini sidi hai phekjanai manai kai tongmani tampro rijak mani besap jawa nini tiasar jawa no bai nukjago hasteo obono karibo nini phatar hastini phainai nini Myanmar ni nini yang Barman ni phainai je phekjanai manai ji illegal border ni Bangladesh ni border ni phai tongmani a je phekjanai manai abong kha chini Tripura haste nini Manipur hai nini sil nini Arunachal hai abo hai je border kinar kinar tino abo hai je phekjanai mani legal boni phayo phia amono kitingai chini haste juda juda dal bidal NGOs a kosong jottono kaise nini awareness program khayo phia mausuk borok abono tiye sotorko tong obosi sumungke saimano norok jotto chini thinang bobishot bo jaga sogoi tong salono khorok buri hai ba khorok ni hai daily no salbrumbo nini jibi sak nainogo test khaina thang kang kang klai manjago khorok ni HIV positive salo mangnai positive manjago tebo bisingui tongkana baksan report mai phia je huto je official ni je report obo sakbai thang hastin mantri kore Biplop Kumar Dev bo khu kengjak a kokno tui je hasteo sikla sikli rok phekjanai manai tamani abono kitingui no tabuk magnai phekjanai manai nini obo hai salbrum no nini jibi saknai no rogo mangnai hai mak tham hai khorok ni hai
খরকনি মানজাগৈ দङ HIV ni sem obono kitinguna hasteni mantri okrai biplop kumar dev ni imang hasteno nesa mukto sanamnani nini hasteno drugs free sanamnani obono kitingoi bo juda juda awareness program bo khlaikate haste hapani naikol thang bani nai mothang rono bo awareness program ni bisingti kleni visual ni obai social media ni bisingti kobogoi sanamka tei kapne takukte bukuksong obono kitingoi no haste hapang to hinmaya phiaba obahai juda juda NGOs hapangno subachu sanai aboni bkhakte tabuk jor kodam khlai nahar mung siklarno baiki phekjana mani klai grei khlainani imang abo jottono tei sana thangkai lai thangnai salabo TTADC obo nukjaka je sikla sikli rokno drugs phekjana mani be grei khlainani bagai kaisa football tournament songsa jangmani tak obahai no ni na tirpa haste obo nukjagai tongo ni kami kami amse rogo cricket tournament songsa jagmani nini abono tuye nini gari manai ba malkhung manai bike manai ni tini kha nini crack sal ba oba haiklai no kaisa taiksa nahar jaka nini juda juda bodol ba nini lai thangnai salo hasteni mantri okrai Biplop Kumar Dev ni bufa mini sagbai thang thei thangmani abono tuye bono muitu khlai tini kaisa panda songsa jaka cricket tournament challenge of tini cricket tournament bo obono koknarago tini hasteni mantri okrai Biplop Kumar Dev ang 2018 BCO je pro hastewa hapang khawo afrun chimi ang kogrumani tongo hasteno nesa mukto salamnai drugs free salamnai nei tak obono kitingono chini hastebo juta juta nesa mukto no tuye manjagai tongo nini phekjanai manai manjagai tongmani nai mothang rok bai obo haiklai no tabuk sana thangkangani ang thajing puliao sakabo TTADC rogo mane juda juda thayo no chini je nini tama hapang ungthung nin hapang ya ungthung jottono phekjanai manai no kasunani bagui no jotto jan pran dilai kasulainai bagai thinangni bobishotno nargnani athukiri rokno nargnani bagai kitingoi chaitolai tongo phiaba kokho busi busuk jortoi chung folman ba result man khapani takute tini krak salai salo bini baba bin haika bini bufani thuimani no muitu khlaiye kaisa pan kotor ma khlaiye ni tournament cricket thungbat batai mung songsa jaka cricket batai mungo ni kplai ungnai rokno malkhung manai ba nini obahai bike haika scooties abahai rokba manai te obo nahar mungta mungkha kokhe haise mane chini je drugs phekjanai mani kri rok bai je drugs chawi tongnai rok no kulugui tongman no yapiri sosawoi ok thungmungo tubunani thungmungo tubu khangkangke ning interest ngoi nin malkhung haiman khangke bike haiman khangke scooty haiman khangke jong khasrang lainai abono naharino tini salo kaisa borne panda songsa jaka ba cricket thungmung ni kaisa batai mung songsa jaka batai mungo tini hasteni mantri okrai Biplop Kumar Dev koknar thani bosaka je ang pulia bosaka abo kokna ang tabo khaisana 2018 BCO ang jepru haste hapangni mantri okra ngoi ba jepru slogan chini aprun ang sajak hasteno nesa mukto salamnani ba drugs free salamnani nei tini oba haikleno chini juda juda nai mathang rok yaprini hari tongo en obono simi boya boste bosaka agartala rajakhara guloni MBB nini rungnoktor kwbangma laibu mai krengjak tamni hinma ba chini Maharaja Bir Bikram Bahadur ni bini imang tongmani bini imang no tini truk haste hapang tebo puari tongo tebo bono borom rinani muitu khlai tongo obo saka bote saka tini ni salo MBB hai rungnoktor poriwoi rungsring tongnai rok kebo bo obo hai phekjane mani chaya kare rungnoktor ni bubungno bodnam hai keba kokse chamurani ta nai de bo abo kobokha tabuk nai nelene chini mangpliwa hasteni mantri okrai Biplop Kumar Dev botamo saka tini ni cricket thungmung batayo botamo saka khlainai je srai khlaiye chini mangpili salchen analysis ni pandawo tabuk mangpili nai nelesi nai khapni takukte bukuk chung norok nai jadi mangpili যে ড্রাগস ফ্রি ত্রিপুরার স্লোগান আমরা 2018 থেকে তুলেছি এখনো সেটা শেষ হয়নি আর যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি এমবিবি কলেজ সেই এমবিবি কলেজ এক ঐতিহ্যবাহী কলেজ মহারাজা বীর বিক্রম কিষাণ মানিক্য আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার তার নামে কলেজ ওনারাই সেই কলেজের শুরুয়াত করেছেন তার জন্য এই এমবিবি কলেজকে বদনাম না করা এখানে কেউ ইউবা ট্যাবলেট যাতে ইউজ না করতে পারে ইনজেকশন না নিতে পারে কেউ এইচআইভির শিকার না হতে পারে তার দিকে নজর রাখা আজকে বিপ্লবদের কোনো ব্যক্তি বলতে পারবে না ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোনো ফ্যান্সি ব্যবসায়ীর বাড়িতে গিয়ে বসে যায়
জানে আনজানে হতে পারে আমি জানি না, কোন ব্যক্তি বলতে পারবে না যে ইয়াবা ট্যাবলেটের বিজনেস করেছে তার জন্য পুলিশ আটকেছে, তার জন্য একটা ফোন করেছে ত্রিপুরা সরকারের কোনো জায়গা থেকে কোনো মন্ত্রী ফোন করতে পারে। আমরা কম্প্রোমাইজ করি না। আমরা নতুন ত্রিপুরা তৈরি করে নিউ জেনারেশনকে আমরা নতুন দিশায় নিয়ে যেতে চাই। আমরা 100 বিদ্যাজ্যোতি সিবিএসসি স্কুল খুলে ত্রিপুরার যে নজওয়ান ছেলে মেয়েদেরকে নতুন ভবিষ্যৎ দিতে চাই। আমি তার জন্য বলবো, যারা এখানে রাজনীতি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ খোলাবেন না, তাহলে কিন্তু আপনারা ত্রিপুরার মধ্যে থাকার যোগ্য থাকবে না। আপনারা কি কি করেছেন, কার কার শুরু করেছেন, চিঠা নিয়ে বসে আছি আমি শুধু। আপনারা কি কি করেছেন, আপনারা চাইলে ত্রিপুরাকে সেই ড্রাগস থেকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু সেই কাজগুলো আপনারা করেননি, আর দুয়ার খুলে দিয়েছেন। আর আজকে ছেলে মেয়েরা কলেজে হোক স্কুলে হোক জিবি হসপিটালে চেক করলে 2 জন প্রতিদিন এইচআইভি পজিটিভ আসে। তার জন্য বিপ্লব দেব দোষী, তার জন্য আপনারা দোষী। আপনারা সেই রাস্তা করিডোর খুলে রাজনীতি করে যাচ্ছিলেন, কারণ কি খুব কম সময়ে সেখান থেকে পয়সা আসতে পারে, তখন আপনাদের রাজনৈতিক ব্যবসাটা চলে। আমার সেই রাজনৈতিক ব্যবসা লাগবে না। নরেন্দ্র ভাই মোদী সেই দিশাতে চলে না, আমরাও সেই দিশাতে চলি না। তাই আমার সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে এই ঐতিহাসিক কলেজের ময়দান থেকে আমি বলছি, Khane mangkana khabani takhukte bukhuk jo tondor salchana analysis panda nai tongnai chini rangsani mare kiching song tinini salo hasteni mantri okra Bilok Kumar Deb botamo sakha जों जत साइमानो चिनि गामि आमचाइ रग तामगै अफेक्ट जानाय माने बिसों तेबो गोरों गखा बसि ताबुक चिनि गामि आमचाइ रग जों नुगो निनि बुसा बा निनि निनि काकानि बुसला बा निनि बुफाइनि बुसला बा निनि काकिनि बुसाजो बा बुसला आबो हाइरक जदि तमुं न तमुं चावै तंखे बा चावै तंखा हंक्लाय निजि सागबाय थां आनि बुसा जाया आनि बुसा बाहाय तांथुं आबो हाइनो नाहारैनो दिनै सिक जराथिं बारि फैयो तामो ग्रान्टि टं खोनानि सालनि साजुक जाया बानि बोस्ला जाया नै खाबनि ताखौते बुकुक सं हाइनि बागैनो अबनो माना रोगलायनै मा मोथांनाय आ सामुं सित्रा तांनाय रगनो मा मोथागनाय हाय आंकलाय कमाय थांनाय बेबागनो खाबनि ताखौते बुकुक सं चिनि सालजन एनालाइसिस पान्दांखा नरक साइमानो जों अर जुदा जुदा अबाहाय नांकुक मानि कगलाम तुबुय नांकुक मानि अबाहाय लाइबुमा गोबां मात निनि गोरोंजाक निनि थोंरों हापार बा पलिटिक्स निनि राजनीति न नि खब दि निनि दुकान देनाय बा बिजनेस अबाहाय न ति जों ननि बिसकांगो फायो तिनिखाय जों ननि बिसकांगो हास्ते हापांनि जे चिनि नाहारमुं बा बरनि जे नाहारमुं हास्ते हापांनि बा नायमोथां रंनि आबनो किटिङैनो बरनि कायसे फेकजान माने खायनानि इमां सेम थिं हास्ते हापांनि नाहार मुंखा नेसा मुक्त सोनामनानि खाबनि ताखौते बुकुकजों ताबुक साइमनो चिनि हास्ते वंखा सालब्रम न दालबिदाल मानजागै तंमाने नि फेकजानाय मानै ताइ बिशेष खलाय बा नाहार गांगाय चिनि तिप्रा सारगनि बिसिंगो न बिसिंनो जागोनि नि फेकजानाय मानै निनि सिरिंज निनि ड्राग्स निनि यरमानि निनि सुचि यरमानि निनि हेरोइन टेबलेट चामानि याबा टेबलेट चामानि आवन बागैनो ताबुक नुगजागो तेबो हास्तेव त्रुक लाय जे थिरांनि आथकिरि रक लगै दंमानि अबनो तैनो ताबुक लाइ थांनाय सालाबो तिप्रासा मीडिया बारसे तिप्रासा आर्टिस्ट क्रिकेट थंमों बातायमों रक संसार जागै दंगो माने जुदा जुदा थायो निनि आबहाय अवेयरनेस मोटिवेशन खालायनानि थोंरों हापर बा निनि क्रिकेट थंमों हाय बातायमों रगो ससावै तुबनानि बा यासि नाहारै नानि बागै जतनो जाजलाय दंगो फियाबा आबनि रिजाल्ट मानियाङै दंगो ताबुक खाबनि ताखौते बुकुकजों तिनिनि साला हास्तिनि मन्त्रिफोरा बिलक कुमार देब अबनो सावो जे जों आंपुलानो साजाक महाराजा बीर बिक्रम रुंनक तर केबो बदनाम खानानि तानादि तामनि हिमान माबचिनाबो गोबां मा लाइबो मा गोरोंइ फाइजाक चिनि महाराजा बीर बिक्रम नि लाइबो मा गोरोंजाक बनो इमां नंग माने हास्तिनो काइसा मॉडर्न तिरप्लास नामनानि इमां पियाबो तिनि पुरा खाइ मालंलिया बिनि लांमा चय थांबाय तिनि आरो हापां खलाय दंगो जे मानसा खनै सावो अब तेबो साका आपनि बगे जे जरा रोंसरगै तंनाय अजचिनि कलेज बा रोंनक तर केबो बदनाम खानानि तानादि केबो सिल जजना तानाय याबा टेबलेट चावै निनि इंजेक्शन नावै नै जे अमना थैनो तागेसा ताबक तागेसा बग थालायनि खावनि ताखौते बुकुकजों तिनि निसाल
निनि ऑल इंडिया फुटबल एसोसिएशन नि बखाक्तै बरनि कायसा चिनि नॉर्थ ईस्ट न तेबो थंमुं हापर डेभलप खालायनायनि बागै निनि फुटबल हाय थंमुं रग तेबो डेभलप खालायनायनि बागै कायसा बर कक्सा पाना संसा जागो कक्सा पान्दावो हास्तिनि निनि स्पोर्ट्स मिनिस्टार हायगो थंरुं निनि थंमुं मिनिस्टार बा मंत्री बबो थांगै सागबाय थांमान जयखा अबनो कारै तेबो मानजाब खायका निनि नॉर्थ ईस्ट हास्तेनि बसिनि नॉर्थ ईस्ट नाय तंनायनि फुटबल थंरुं हिनि सिनि जांनायनि ऑफिशियल निनि स्पोर्ट्स नि जे आधिकारिक तंनाय रग बरक तिनि फाय मानजाब खायका कगलाम बा बर कगलाम खायबायमान यागल मीटिंग खायबायमान यागल हास्तेनि थंमुं मिनिस्टार सुशांत चौधरी बसाका चिनि हास्ते न सिमिया चिनि नॉर्थ ईस्ट न डेभलप खायनायनि आवतो इमां न फियाबा जों अबो नाहारै तंग ताबक सिना हास्तेव जाहातो आफेक जनाय मानै बाय हाकसालै तंगै जों थंरुं रग बाहायके बातायै तेबो जों याप्रि कटर खलाई नाहार मानानि आबनो इमां हनै ब अबनो सावो तिनि साला जदि जों फाइनाय साला अबो हाय थंमुं रग कुतुल मान्या बा तंगै मान्या हांगालां कलाय सिनि लांमा तेबो जों बुरिं गै थानाय बा जों फेक जनाय मानै कलाय थानाय नै ताबुक खनायलायसिनाय हास्तिनि थंरुं निनि थंमुं मिनिस्टार मंत्री सुशांत चौधरी बोता मसाका खनाय दे मांगप्लिओ यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं सेक्रेटेरिएट में कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारे साथ अभी भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी भी थे तो यहाँ पे त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता हैं और नॉर्थ ईस्टर्न फुटबॉल एसोसिएशन जो है वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं आज हम सब इकट्ठा हुए हैं मीटिंग के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे मित्र लोग यहाँ पे हैं नॉर्थ ईस्टर्न के हर एक स्टेट से फुटबॉल एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में हम फुटबॉल को कैसे आगे ले जा सकें त्रिपुरा में हम कैसे फुटबॉल को आगे ले जा सकें क्योंकि हर एक स्टेट में टैलेंट्स हैं इस टैलेंट्स को बाहर निकाल के नेशनल लेवल तक इनको कैसे भेजा जा सके वही हमने यहाँ पे बात की सीएम साहब भी थे हमारे साथ और ये हमने तय किया है कि आने वाले 2 महीने में हम त्रिपुरा से शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न फुटबॉल लीग टूर्नामेंट वो हम शुरू करने जा रहे हैं और इन 2 महीने में कैसे इस फुटबॉल लीग को टूर्नामेंट को हम और पॉपुलर बना सकें और लोकप्रिय बना सकें ताकि इंडियन जो फुटबॉल एसोसिएशन है उनका नज़र हम पे हमेशा बरकरार रहे और फुटबॉल को हम नेशनल लेवल तक ले जा सके त्रिपुरा से और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हर एक स्टेट से प्लेयर को हम नेशनल लेवल पे ले जा सके वही मुद्दे पे हमारा बात हुआ है हम आने वाले दिनों में और बातें करेंगे और फुटबॉल को भगवान ने चाहा सब ने मिलके हम आगे वाले दिनों में सामने लेके जाएंगे त्रिपुरा से अच्छा प्लेयर उभर के आए वही हमारा कोशिश रहेगा धन्यवाद उनके नर खनायमान खना तिनी मंत्री सुशांत चौधरी तामसाका बो फाइने थिनांग आथुकिरि रगनो अबो हाय जेहेतु ताबुक जों जतन एवारनेस पान्दा खलाई दङ बा अबो हाय जुदा जुदा पान्दाने बिसिंति खलाई एवारनेस प्रोग्राम खलाई दङ ते अबनो नाहारमुं जतनि न ताबुक निनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी नो बो ना सामुक्त स्रामनानि अबनो कितिंगन हास्तिन मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देवनि बो नाहारमुं ताबुक साना थांकाय जों अर कुनु पलिटिकल थि सामानि कगिया निनि एडीसी बा निनि एडीसी गवर्नमेंट बो अमनो नाहारै दङ जे सिनि गामि आमसे तंना एडीसी आमसे रग तंनाय बा जे सा जागा थायो तंनाय फाना आफेक जने मानि बे हाकसलै तंनानि बागै एवारनेस पाना संसावै तंगो निनि जुदा जुदा थायो प्रोग्राम बा अमाहाय थंमुं निनि क्रिकेट बा ताइमुं निनि फुटबल थंमुं संजागै तंगो लाइ थांनाय साला निनि खुमुलुं आमसायो कायसा कटरमा निनि फुटबल थंमुं बातायमुं संजाखा आ फुटबल थंमुं बातायमुं गबो नुगजाखा सिक्ला सिक्रिरो बेबागनो इन्टारेस्ट तंगै थंमुं रो थंमानि अब हायखलायना फाइनाय साला तिबो एवारनेस कट कट खलाई थांका आंके तेबो जों सावै थांनाय थिनांनि आथकिरि रकनि बंनि फेक जानाय मानै न बर याकारै थंमां हाबर फाइनाय खाबने दाखकते बखुजों नरक जत साइमन सिन सालजन एनालिसिस पान्दाव जों अबा हायखलायना साइत्रय साइमान लायो बाहायखलाय जों अबा हाय हाप्रि ना लायनाय बा अबा हाय जुदा जुदा कग्रनति पुलियानि सिमि पाइथाक जरा नाय तंनाय टेस्ट जों सालब्रम सुबावै नाय तंनाय चिनि सालजनि पान्दा सालजन एनालिसिस पान्दा न आनो लगिरुई तंनाय रनो बेले बेले हाबाय मारो जों नसु जरा सुबावै नाय तंमानि बागै ते खाफुर जागरि दङ बागै दिनै पान्दावर मथाक जासिनाय बेले बेले हाबाय जतन पुलियानि सिमि पाइथाक जरा नाय तंनाय दिनै पान्दावर मथाक जाखा जतन हरकाम तै खुलुमका